जलपाईगुड़ी में बत्तख खाते समय 9 फीट लंबा अजगर पकड़ा गया। जलपाईगुड़ी के बसूनिया पाड़ा में 9 फीट लंबा अजगर को बरामद किया गया है। बत्तख खाते समय विशालकाय अजगर को पकड़ा गया है। जलपाईगुड़ी जिले के बारोपटिया ग्राम पंचायत के बसूनिया पाड़ा में अजगर को लेकर दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने इलाके में अजगर को बत्तख खाते हुए देखा। बाद में अजगर गांव के तालाब में चला गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तालाब में पंप लगाकर पानी को थोड़ा कम किया और अजगर को पकड़ लिया। बाद में वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों ने अजगर को उन्हें सौंप दिया। এটা একটা সকালবেলা দেখে যে একটা হাঁসকে একটা সাপ খাইতেছে। সাপটা দেখতেছি মনে মনে শুধু মাথাটা দেখছি যে মনে করতেছি ছোট্ট, খুব একটা বড় না। দেখতেছি লাস্ট পর্যন্ত দেখতেছি বড় বিশাল একটা গোটা হাঁস গিলে খেলো। খাওয়ার পরে তখন লোকজন জমা হইল। এখানে একটা সকাল থেকে দেখতেছি একটা সাপ পুকুরে, প্রায় অজর সাপ, প্রায় 2টা হাঁস খাইছে। তারপরে ধরার জন্য অনেক চেষ্টা করলাম, পরে পুকুর থেকে শেখার জন্য মেশিন লাগাই দিয়েছি। মেশিন লাগাই সেই থেকে এই এখন মনে করো হাতে দিলাম। কোথায় নিয়ে যাবে ওরা, মানে বদাগঞ্জের বিডিও থেকে লোক পাঠাইছে, ওরা আসলো।